man trabaho, isip caregiver o nurse sa Japan. Niya may balita si Norime King. Sa unang higayon, masulayan na usab ang serbisyo sa mga Pinoy isip caregiver o nurses sa Japan pinaagi sa Daisan Kai International. It will be an honor for us to assist them later on once all our documentations has been processed and approved. Sa dili pa ipadala ang mag-caregiver o nurse sa Japan, ipaubos una sila sa training. Lakip sa training ang pagkaton sa lingwahe o kultura sa mga Hapon. In order for them to be familiar with the services also in Japan. Busa, kung gusto nimong mahimong usa ka nurse o baka caregiver sa usa sa mga hospital, nursing home for the aged, clinic o nursing station sa Daisan Kai sa Japan, bisita lang sa buhatan sa Daisan Kai sa Kagudoy Road, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. So right now in Japan, there's a lot of hospital, no? So we're going to bring or introduce our Filipino nurse and caregiver to Japan. Maayo kaayo ni kay makatabang ni sa uban mga graduates lang dayon kay maka pan sila og opportunity. Noemi King, ABS-CBN News.